ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଫୁଲମାଳ ପିନ୍ଧେଇବ ସବୁ ଫୁଲମାଳରେ ଗଣ୍ଠି ପକେଇବ ହେଲା। ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ଯେତେ ଦିଅଁ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବ ସେ ମନ୍ଦିରରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଫୁଲମାଳ ଦେଲା ବେଳେ ଗଣ୍ଠି ପକେଇକି ଫୁଲମାଳ ଦବ। विश्व ब्रह्मांडरे एकमात्र ठाकुर मो जगतर नाथ जगन्नाथ महाप्रभु तांको पाई जेतेबेले फूलमाळ की तुलसी माळ आनिबो मोर माँ माने बापा माने घरे हो कि मंदिर रे हो तांको फूलमाळ रे केभे गंठी पकेइबनी। बोलिए जगतर नाथ जगन्नाथ भगवान की जय।